So what's up mga buddy? Bibisita ginagong pinaka-husgan na amigo. Pinaka-gwapo. Tupper. Pugi. So nilago dire nilabay ko, nihapit ko kay giningaw gisan ako. Kita ko dire so moto nga ganin ako kay gusto na pud siya magpatudlo og dance step. Kay dugay-dugay na may ula ka. Dance move. Oh, move sa. Go. Go. Oh. So, dali na. Ay, sa'yo na kani. Dali, kani mga viewers. Dali, kani sila magka-taon sa tungkuan. Ano, ni? Spoon ba kamay? And one, sing, dito. Oh. 1, 2, and tag, back, din kalit. Yan na, din diri. O, yan na ba? Idaw. 1, 2, 3, go. Oh. Balik ka. Diri. And, pakita sa kamera kaya di ka makita nila. And, 1, 2, and 3, 4. Start. 1, 2, 3, 4. And there you go. 1, 2, 3. Oh, yes. Grabe simple. Wala nga na, day. Go. Grabe. Oh, 4 counts na. 4 counts na. And 1, 2, 3, 4. And there you go. 1, 2, 3. Back. And there. 1, 2, 3, go. Oh, wow! Gago! Let's go! Because his beats are fresher than a mountain on the summit.